በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። አደረ ላዕሌሃ ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔሃ። ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ልሳን ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ እዋናዊ ሓበሬታን ሰሙናዊ ንጥፈታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሒዙልኩም ዝቐርብ ናይ አውደ ዜና መርሃ ግብርና እንሆ ሰናይ ምክታል። ክብረ በዓል ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ ገዳም ቅድስት ድንግል ማርያም ዓይላ ብድምቀት ተኸቢሩ። ክብረ በዓል ህንጸተ ቤታ ወቅዳሴ ቤታ ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ገዳማውያን አቦታት መምህራን ሊቃውንት ውልደ ክህነት ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ገዳም ቅድስት ድንግል ማርያም ዓይላ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተኸቢሩ። ድሮ ናይቲ ዕለት ሊቃውንትን ውልደ ክህነትን ሃነጽዋ ወሳረርዋ ለቤተ ክርስቲያን ከመ ትኩን ኣርአያ ዝበስማት እናበሉ ናይ ዕለቱ ዋዜማ ኣብጺሖም። ምሸት ደወል ቤተ ክርስቲያን ምስ ተደወለ ሊቃውንት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተጋቢኦም ንልዕልና እግዚአብሔርን ንክብሪ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ብዝገልጽ ስርዓተ ማህሌት ከመስግኑ ሓዲሮም። ጸሎተ ኪዳንን ምንባባት ናይ ተኣምር መጽሓፍትን ጊዜኦም ሓልዮም ምስ በጽሑ ከዓ ጸሎተ ቅዳሴ መሪሕነት ቅዱስ ፓትርያርክ ተሰሪዑ። ስርዓተ ዑደተ ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦት ህጉ ብቡራኬ ቅዱስ ፓትርያርክ ብመሪሕነት መስቀልን ማእጠንትን ዝሓዙ ለባስያን ወልደ ክህነት ብለዘብ ሊቃውንት ብምህላ ምእመናትን ተሰኒዩ ታቦት ኣብ ቅጽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘይሩ ኣብ ዝተዳለውሉ ኣውደ ምሕረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ነቲ ዕለት ዝምልከት ለዘብ ብምግባር ተቀደሲ ወነስኢ ሃይለ ኦ ቤተ እግዚአብሔር እናበሉ ኣሸብሺቦም። ናይቲ ዕለት ስብከተ ወንጌል ድማ ምስ ክብሪ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብምትሓዝ ብመምህር እስጢፋኖስ ገብረ ኣብ ተዋሂቡ። ኣብ መወዳእታ ቃል መስጋና በቲ ገዳም ንኹሎም ተሳተፍቲ ምስ ቀረበ ብቡራኬን ጸሎተ ምህላን ቅዱስ ኣቦና ፍጻሜ ናይቲ ክብረ በዓል ኮይኑ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ምስ እንሪ እዚ ክብረ በዓል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ዓድቀ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሰሜናውን ደቡባን ቀይሕ ባሕሪ፣ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ሊቃውንት ውልደ ክህነት ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ምስ እንሪ ክብረ በዓል ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም 21 ሰኔ ኣብ ገዳም ደብረ ሲና ብዓብይ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ። ካብቶም 33 በዓላት እግዝእትነ ማርያም ዝኾኑ ቅዳሴ ቤታን ህንጸተ ቤታን 21 ሰኔ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ክኽበር ከሎ ብፍሉይ ድማ ኣብ ደብረ ሲና ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓንሰባ መነኮሳት ገዳማውያን መምህራን ሊቃውንት ውልደ ክህነት ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓብይ መንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ። 20 ሰኔ ድሮ ናይቲ ዕለት ሊቃውንትን ውልደ ክህነትን ንህንጸተ ቤታ ዝምልከት ስርዓተ ዋዜማ ምስ ኣብጽሑ ካብ ሰዓት 8 ጀሚሮም ንልዕልና እግዚአብሔርን ንኽብሪ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ብዝገልጽ ብግሩም ስብሐተ ማህሌት ከመስግኑ ሓዲሮም። ጸሎተ ኪዳንን ምንባባት ናይ ተኣምር መጽሓፍትን ጊዜኦም ሓልዮም ምስ በጽሑ ከዓ ጸሎተ ቅዳሴ ብገዳማውያን ኣቦታት ተሰሪዑ። ክብረ በዓል ቅዳሴ ቤታ ንምኽባር ድማ ካብ መላእ ሃገር ዝመጹ ሊቃውንት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ሃነጽዋ ወሳረርዋ ለቤተ ክርስቲያን ከመ ትኩን ኣርአያ ዘበሰማያት ወከመ ትኩን መስተስራያ ኃጢአት እናበሉ ናይ ዕለቱ ዋዜማ ኣብጺሖም። ንምሸቱ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ኮይኑ ደወል ቤተ ክርስቲያን ምስ ተደወለ ሊቃውንትን ውልደ ክህነትን ኣብ ቅኔ ማህሌት ተረኺቦም ብግሩም ስብሐተ ማህሌት ከመስግኑ ከለዉ ገዳማውያን ኣቦታት ድማ ብጸሎተ ሰዓታት ቆይሞም ሓዲሮም። ብድሕሪ እዚ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ተኣምርን ገድልን ተነቢቦም ጸሎተ ወንጌልን ጸሎተ ኪዳንን ጊዜኦም ሓልዮም ምስ በጽሑ ማህተም ኩሉ ጸሎታት ዝኾነ ጸሎተ ቅዳሴ ብመሪሕነት ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ ተሰሪዑ።
ስርዓቱ ዑደት ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦት ህጉ ብብራኬ ብፁዕ አቦና በመሪሕነት መስቀል ማእጠንትን ዝሓዙ ለባስያን ወልደ ክህነት ብለዘብ ሊቃውንት በምህላ ምእመናትን ተሰኒም ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ዘይሩ ኣብ ዝተዳለወሉ አውደ ምሕረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ለዘብ ብምግባር ተቀደሲ ወነሲ ሃይለ ኦ ቤተ እግዚአብሔር እስመናሁ ንጉስኪ በጽሐ እናብሉ አሸብሽቦም ካብዚ ቀጺሉ መምህር ወልደ ሚካኤል ፍትዊ ቀደሰ ማሂደሮ ልኡል መዝሙር ዳዊት መበል 45 ፍቅድ 4 ብዝብል ሃይለ ቃል ንኽብሪ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ኣገዳስነት ናይቲ በዓልን ዝገልጽ ሰፊሕ ናይ ዕለት ትምህርቲ ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ቃል ምስጋና በቲ ገዳም ንኹሎም ነጋድያን ምስ ቀረበ ብቡራኬን ጸሎተ ምህላን ብፁዕ አቦና ፍጻሜ ናይቲ በዓል ኮነ ምእመናን ድማ ጸሎቶም ኣብጺሖም ንዓመታ የድገመና እናብሉ ነናቦቶኦም ብሰላም ተፋንዮም ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ምስ እንሪ እዚ ክብረ በዓል መምህራን ሊቃውንት ውልደ ክህነትን ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም በለዛ ብድምቀት ከም ዝተኸበረ ይፍለጥ። ክብረ በዓል ጻድቅ አቡነ ማትያስ ኣብ ሃገረ ስብከት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምራራ ብድምቀት ተኸቢሩ 13 ሰኔ 2018 ዓመተ ምህረት ክብረ በዓል ጻድቅ አቡነ ማትያስ ሊቃውንት ውልደ ክህነት ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ሃገረ ስብከት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምራራ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያኖም ብድምቀት ተኸቢሩ ሊቃውንት ካብ ድሮተ ዕለት አንተ አጽናኢኮም ለአድባር በሃይልከ ኢሎም ብምጅማር ግቡእ ዋዜማ ምስ ኣብጽሑን ለይቲ ደወል ቤተ ክርስቲያን ተደዊሉ ሊቃውንት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምንቃሕ ብዝተፈላለዩ ንገድልን ቅድስናን አቡነ ማትያስ ብዝገልጹ ስብሃታትን ወረባትን ከመስግኑ ሓዲሮም ካብ ዝቐጺሉ መጽሓፍተ ተኣምር ተነቢዮም ጸሎተ ኪዳንን ጸሎተ ቅዳሴን ግዚኦም ሓልዮም ምስ በጽሑ ታቦተ ህጉ መስቀልን ጽንሃን ብዝሓዙ ለባስያን ወልደ ክህነት ብለዘብ ሊቃውንት በመዝሙር ተማሃሮ ትምህርተ ሰንበት ብምህላ ምእመናትን ተሰኒ ኣብ ቅጽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘይሩ ኣብ ዝተዳለወሉ አውደ ምሕረት ቆመ ሊቃውንት ድማ ለዘብ ብምግባር አሸብሽቦም ብድሕረዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ንኡስ ክፍሊ ልምዓት ቀሲስ ታዲዎስ ቀሲስ መሓሪ አሚሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስ ብኢተ እደ እምብርሃነ ፀሐይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ፍቅድ 43 ብዝብል ሃይለ ቃል ንጸጋን ክብርን ቅዱሳን እግዚአብሔር በሐፈሻ ንገድልን ቅድስናን ጻድቅ አቡነ ማትያስ ድማ ብፍላይ ዝገልጽ ትምህርቲ አስሚዖም ኣብ መወዳእታ መንእስያ ተማሃሮ ትምህርተ ሰንበት ደብረ ማርያም ዓዲ ተከሌዛን ነቲ ክብረ በዓል ድምቀት ዝህባ ሰለስተ መዛሙር ምስ አስምዑ እቲ ክብረ በዓል ምህላ ብምግባር ብሰላም ተዛዚሙ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ገምጋም መምዘነ ብቕዓት ሲመተ ዲቁናን ክህነትን ዘተኮረ ጉባኤ ተቃኒዑ 15 ሰኔ 2018 ዓመተ ምህረት 22 ሰነ 2026 ፈረንጂ ብንኡስ ክፍሊ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝተሰርዐ ኣብ ኣስመራ ሃገረ ስብከት ናይ ዝርከብ ኣብያተ ክርስቲያናት መራሒ ስራሕ ኣባላት ሰበካ ጉባኤ ኣብ ማሕደርትን ጸሓፍትን ናይ ኣብነት መምህራንን ሰበኽቲ ወንጌልን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ገምጋም መምዘነ ብቕዓት ሲመተ ዲቁናን ክህነትን ዘተኮረ ጉባኤ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ተቃኒዑ ኣብቲ ጉባኤ በመጀመርያ ሓላፊ ንኡስ ክፍሊ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን መምህር ወልደ ሚካኤል ፍትዊ ጸብጻብ ናይ ኣቐዲሞም ዝተኻየዱ መምዘነ ብቕዓት ማዕርገ ዲቁናን ክህነትን ዝነበሮም ብልጫን ድኽመትን ኣቕሪቦም ብዘይካ መምህር ወልደ ሚካኤል ኩሎም ንማዕርግ ዝቐርቡ ኣገልገልቲ ብዜማን ድጋምን ከምኡ ድማ ንባብ ግእዝን ትግርኛን ብዝግባእ ዝተማሃሩን ብሰባኪ ወንጌል ቤተ ክርስቲያኖም ድማ ብመሰረታዊ ትምህርቲ ሃይማኖት ዝሰልጠኑ ክኾኑ ኣብ መምሃርን ምስትምሃርን ንዝርከቡ መምህራን ብሰበካ ጉባኤኦም ግቡእ ኣታሓዛን ክትትልን ክግበረሎም ከምኡ ድማ ኩሎም ንማዕርግ ዝቐርቡ ብትምህርቶም ስነ ምግባሮምን ኣገልግሎቶምን ብህዝቢ ሰበካ ጉባኤን መምህራኖምን ዝተመስከረሎም ክኾኑን ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ድማ ብጉባኤኛታት ንዝቐረበ ሃናፂ ርእቶን ሕቶን ዝግባእ መረዳእታን መልስን ተዋሂቡ እቲ ጉባኤ ድማ ብጸሎት ተዛዚሙ ብዘይካዚ እዚ ጉባኤ ብዕለት 17 ሰኔ 2018 ዓመተ ምህረት 20 ሰኔ 2026 ፈረንጂ ምስ ኣብ ሃገረ ስብከት ማእከል ናይ ዝርከብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ ኣብ ማሕደርትን ጸሓፍትን ናይ ኣብነት መምህራንን ሰበኽቲ ወንጌልን ከም ዝተኻየደን ውጽኢቱ ተራእዩ ድማ ብፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብተን ዝተረፋ ኣህጉረ ስብከታት ክካየድ ምዃኑን ሓላፊ ንኡስ ክፍሊ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን መምህር ወልደ ሚካኤል ፍትዊ ገሊጾም ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ንመበል ካልኣይ ጊዜኡ ብቋንቋ ኔዘርላንድስ መንፈሳዊ ጉባኤ ተኻይዱ ብዕለ 7 ሰኔ 2018 ዓመተ ምህረት 14 ሰነ 2026 ፈረንጂ ኣብ ደብረ ሲና ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም ከተማ ሃርለም ውሉደ ክህነትን ተማሃሮ ትምህርተ ሰንበትን ዝተሳተፍዎ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ንኻልኣይ ጊዜኡ ብቋንቋ ኔዘርላንድስ መንፈሳዊ ጉባኤ ተኻይዱ
مدب بصولة مستخفته نزقو بعينا زفتوني قويتاي مريم تعبي زبله مزمور بقانقا نيزرلاندس قريبا بدحرزي دياقون مدهانية أجاين دياقون مليون هبت أبن قدوسان من يوم أب تحت زبل أرستي بمسرة أمنة أرثوذكس توحدو بيت كريستيانا نقدوسان اتهوبا كبرن كاب قدوسان إنه رخبة برختن أما لادنة زقلت سفيحن زرزراون تمرتي بقانقا نيزرلاندس مستوعبة الناس زناقو عزمرو استفلالي منفساويا مدبات قريبوم أب مودات دما بقسيس ملوكيتا مسكنا أباتاو مخرن مئدانن مستوعبة اتمدب بصولة تزازيمون ازقو بقى أب سدت نزتولدون زعابين مئمنان زتاكورا بدرجة هجر أبنوس هجر السبكت نكسنت نيزرلاندس نخال أجيز يستخايدو كوينون أبتقو بقى كاب ملو هجر نيزرلاندس زمسو بركت زبولو إرتراويان من أسياد كاب أحد أبيات كريسيانات كمون مس إرتراويان قربت زلوم ناكال هجر زيغاتاتن زتساتو فلو مخانو يفلت بزي كازي أبنوس هاجر سبكت نكسنت نيزرلاندس صلو تفتحات سمايتات إرترا أب دبر هاي القدوس ميكائيل لايدن تخايدو صلو تفتحات سمايتات إرترا كلتشن 18 عام تمرت كلتشن 26 فرنجي بدرجانوس هاجر سبكت نكسنت نيزرلاندس أب كلن أب هاجر هولاند زركبا أبيات كريستيانات ككايد كلو بفولي دما مراح سرح هاجر سبكت أوروبا مغابي هايمانوت قسيس زرسناي قسيس سلومون وانا صحفينوس هاجر سبكت قسيس يوناس تخلاين ليقاونتن سيمان أجلجلتن كم دما مؤمنات أبسترخبلو أب بيت كريستيان دبر هاي القدوس ميكائيل لايدن بعلت 10 سنة كلتشن 18 عام تمرت بدمقت تخبيرون كابلي 9 جميرو ليك أونتن ولدكنتن بقروم 7 مالت كمسجون دحر محدار كاب 9 كسب 10 صلوت القداسية تسرعم كابزب مقصال مسكال ما يتنتن زعزو لباسيان ولدكنت اجزي هيوان كمون بأنت اللونوم زبل صلوت كم دما مستبق زومتان بزيما مس أبصحم كاب مزمور داويد ويرأيو أهيزاب بقد ما أينتينا بقال دومهم والأقبرتيك زتكيوة يبقى قدميك قاروم لمقوهان حنا نايتي أقل تخا زخعو دومهم أهزاب أبقد ما أينتنا يرأيهم قعر لما نأتهم أسرات ون أقدميخا يبصح كاب مزمور مبل 7 فقد 10 النابلو مسباك ناي مقدم وانجيل أبصحهم أبو داتا كابتز تنبؤون جيل سب أبكند بتصايو نهيوتو بجا أحلفو مهابو كابزز عب فقر يلبون وانجيل يوحنس معرف 15 فقد 10 تغلت الزبل مريح قال أرست بمقبر بكاسيسيون استخلاي سفيحنا على تمرت توهيبون بزدما اتمد بتصولة مهلان تزازيمون عامتاوي كبر بعل هنصة بيتا وقداسي بيتا لماريام أب نكسنت نيزرلاندس بيتا كريستيان قدس دنقل ماريام دبرسينا هارلم بعبي منفساو دمقات تخبيرون أب هاجر سبكت أوروبا نوس هاجر سبكت نكسنت نيزرلاندس أب رئيس كتما سمين هولاند أب كتما هارلم تدبكين أب تركب بيتا كريستيان قدس دنقل ماريام دبرسينا عمتاو كبر بعل هنصة بيتا وقداسي بيتا لماريام بعلت 21 سنة كلتشن 18 عام تمرت مراح سرح هاجر سبكت أوروبا مغابي هايمانوت قسيس زرسناي قسيس سلومون ليك كاينات نوس هاجر سبكت مريجتا قبر مريم لأكا كمون وانا صحفي نوس هاجر سبكت نكسنت نيزرلاندس قسيس يوناس تخلاي أبستور خولو بعبي منفساو دمقات خبيرو علوم ليك أونت بيتا كريستيان كابدو الرأي ما مسحب صحب نايت مرتسنبت مرهاجر بمزمورن سبكتن زتسني مدبات قتسيلو أمسيون كاب زقتيلو دول بيت كريستيان ساعات 10 مشت دحر مدوهلو كاب كلن ابيات كريستيانات زمصو ليقاونتن ولدكنتن صلوت سبحاتاتن ماهليتن بعبي تمستو ابصيحم دحر زي كاب ساعات 4 وقحتا جميرو صلوت قداسيه مستسرع نتعلى زملكت براكن ملእክትን ጳጳስ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ በመርሕ ስራ ሀገረ ስብከት መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዘርሰናይ ቀሲስ ሰሎሞን ተዋህበ سرعة أودة تابوت نفتسام دما تابوت هجو مسكالن ما يتنتن بزحزو لباسيان ولد كانت تمريحون بلزب لي كاونتن بشب شبوتا مهارة مرتا سنبتن تسني تابوت هجو أبستدالو الأودة مرت مسقامة لي كاونت نتعلى زملكت لزب بملزب عشب شبوم أب موداتا دما أما حدار بيتا كريستيان دبرسينا قدس دنقل مريم قسيس مولوجيتا ملأختن مسكانان سبكا قوبعي لنقاديان مس أبصحو تكبر بعال بصولة مهلا تزازيمون أبزي أب كتما هارلم استخبر بعل لكع كمتي أب قدست هاجرنا إيرترا برختن رديئة أدينا قدست قدسان دنقل مريم نمركب بزهان مؤمنان كلمة نايت بوتات تصاويرهم كاب استفلالي بوتاتات كاب حدا كسب 5 ساعات بأجرهم بمقعاز ناب كتما أمستردام إنا زمرون إنا ودسن بممسا نايت بعل برخة تساتف تخم زخون وتفليتون
ኣብቲ ኣጋጣሚ ከንቲባ ከተማ ሃርለም ኣቶ ጆስዌነን ኣብዚ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ንኣስታት 1500 ዝኾኑ ህዝበ ክርስቲያን መልእኽቲ ሓጎስ ድሕሪ ምብጻሕ ኣብ ዕቤት ቤተክርስትያን ዝከኣሎ ከበርከት ምዃኑ ድልውነቱ ኣረጋጊጹ ካብ ሰበኻ ጉባኤ ድማ ንኽብሩ ሕቋፍ ዕምባባን ስእሊ ኣድህኖ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳን ህያብ ተቐቢሉ ከተማ ሃርለም ኣብ ዞባ ሰሜን ሆላንድ እትርከብ ልዕሊ 170,000 ብዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ጥንታዊት ርእሰ ከተማ ናይ ዞባን ኮይና ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሃን ኤርትራውያን ዝቕመጥዋ ከተማ እያ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናዊ መሰናድኦታት እዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዜናዊ መሰናድኦ ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን።